Basta kay perti na hong lingawaan ng ingkib-ingkib sa lambay nga perting gahia. Basta kay nangabungi agahong ngipon dihag kumibkib. Oh, hingunga na gahong ilong perting pagpaningkamot na ho kay mahal ra ba na mong hingkaon ka sukuan na. So hingingon malagi sa angkol nga mabakasyon ko no miss. So of course muuban ko kay para makakita sa taog lain pud bang lugar ngari sa Golden Gate of the River of the America. So habang nagbiyahe kating lingawag akong mata kay nakakita mo kog daghang baka, mga kabado, mga kanding, basta mga ostrich, basta na diha mga malang mananap. Nangan kita na ho. So gagapon kauban, isang anak na baji, isang anak na laki, ako og si angkol. So kaming upat ngadto mi sa SeaWorld. So kailangan mag-uban ming upat og may magbakasyon kay siyempre ija man po ng anak. Arong pong get together ko na mi sa naon magpamili-pamili. Yung anak na diri pag gusto mo layas. Sa dihang-dihan na Miss Highway, pertong lipayag ijang anak. Kay ijang anak, ingas ang ko na kunoy kotidiana. Kana ko na krotiha. Yan na ijang anak. Basta may gusto na ijang anak. Ija dyan ang trabahoan. Ang kanindot laman kasi nga na say gusto bisag mahal ija dyan ang paliton pero ija ang pagtrabaho anindot ang pagpadako sa anak ni angkol. So diha na may padong na nga nas among istihan nga hotel nga na ko na may mag-stay nga nami nga lugar ngabot na mi diha sa Orlando area na Orlando, Florida. Parang doon na sa SeaWorld. Okay, distance na diha sa SeaWorld na mong adtuan. So nangita mig parking area. Diha so diha mi nagstay sa Residence Inn by Marriott. Diha na mi sod. Jawan man ang anak yun, anak ni Badi, anak ni Jang Laki. Oh. Yan yung view sa gawas. What do you say? Sa gawas yan, sa gawas. Pagka hapon, dinner nami. Gida ko niyang kuligo sa Chinese buffet. Eat all you can na. Kuya diri nila. Kay agmo nimo, entertain mo, robot na. Diba? Robot. Agan kag robot. Sige may kaon tanang pagkaon kung gusto na ho nga na-miss na dito sa Hong Kong. Tilawan rin na ho tanan kasi nga siyempre mag 1 month direwa. Gimingaw na ko sa pagkaon nga parang dito sa Hong Kong so naghatpat niyo. Yung hatpat nila nga ria different doon sa Hong Kong. Kasi ang hotpot doon sa Hong Kong is isang lang siya, yung parang isa lang na yung parang kaldero dyan sa harap tapos magtuslo na mo doon. Agdire, kanya-kanya siya which is maganda diri kasi nga may iba ka kasing kasama na ayaw ng meat, ayaw ng seafood. So mas nindot dire kasi nga makapili ka kung sa imo kanon kasi yung iba ayaw kasi ng ibang pagkain. So may mga choices diri. Nindot yung buffet nga na So eat all you can of course. Di pwede di ka mukaon kay kansi ka. Mahal kailangan kusog ka mukaon. Habang naghuwat mi sa among nga maluto, nagsige na kog hunang-huna ingan na kay nakakita ko nga tuog dako nga lambay. Lambay, ang gusto. Di ko ganahag buko-buko, ganahan ra ko kanang ijang mga kuyamoy. So siyempre mukhaon sa nga to, sabi ko niya pag kaman ko na mangita ka sa lambay. Habang sige buhat, masige chismis. Pero hindi ka uban yung isang anak na hanggang sa malaki kay nauwahe. Dihay isang amigo. So kami namin tulog ng isang anak. Hatagan na ulit lang pagkaon kay. Gandagan naman ang pagkaon diha.
One right here. Huh? Yeah, it's just the fried part of it, but it's skinned off. That's it. 90-minute wait time. It takes me 90 minutes to cook my meat. Hey, you put this in yours? I'm ready for my second meal already. What is this one? Lettuce, honey lettuce. Spinach, man. You put it on top of it. Are they doing salmon all the way back up? Just try it. Use your fork and just grab the noodle and take it from. Cook this just with oil in it, not oil. Yeah, it's not the same. Trying to find a better sauce too. Use your plastic spoon real quick and get it. Right. I don't know how to eat this one. Oh, I think it's like the top, maybe? No, you gotta crack it with, no, not like that. Give me here. Give me here, stop. You go like this. Go like this. And get some meat out of it. Or if they use crackers, they have crackers somewhere. You have to break it in half. You have to break it into knuckle and twist at the same time. We were talking about this, right, guys? Coconut. You know what that's like it's gross. You want it? No, they don't have a sign about it. You want that thing? It's coconut. It's coconut on the inside or the inside? Yes, it's like, yeah, whatever it says, there's a fucking coconut on it. You want to eat? Oh, you're good. You're mutilating it. Do you think you can wash your hands? No, you can't wash your hands. Oh, you don't have to wash your hands. You like it? Yeah, but it's hard to eat. Maybe you should get your a cracker thing, take your crack it open, look. You will be starved before you eat. Yeah, I thought we tried to buy those meals, not, those things are expensive. No. You know that? You know lobster tails, you know. Lobster tails really isn't that good. 5 tiny bits. What is this place? What? I am full, but now I am hungry now. Why, you're pissed off, you're not going to eat it. Jesus Christ. How can I eat it? How can I eat it with a knife, huh? Right there. No, it's hard. Okay, I'm gonna go with the chopstick again. It's so hard. Get it in. This one, you get me. I don't want to get juice all over me. It's yummy, but it's hard. Ah. Push
you don't get the nice and too much work. Yeah, spending a lot of time. Ah, ito na siya. I still want something. Do they have like a Japanese ice cream? I think not. Napta na naman ko sa oras. Yapas na naman ko sa robot. Kaya na human nag-oras. Kailangan na mong walis. Kailangan na mong magbayad sa robot. Kiss Sige na, Kiss. diba? Kiss bang? Robot. Budol yung robot. Imog banukot na. Ganyan yan. Diya, mga high-tech na kadugayan. Wa na yung mga trabaho yung mga tao kay robot nagmuganas. Hold the bat. Hold the bat. Ingana ng Here, ano ah. put this on it. Ngari, alam ko, meron na din yan sa Pinas ng ganyan eh. Sundo na dyan sa robot. I Ganyan told yan you. dire. Go. Sana all nga. Robot nagmugawa.